जय जगन्नाथ। आज हूँ 19 अगस्ट मंगलवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार कॉम्पिटिटिव पई प्रिपरेशन होउथिबा छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आछि। आज बहुत गुड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होइछि। एई पॉइंट गुड़ाक आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिए। आज फास्ट इवेंट अजय कुमार भल्ला नागालैंड राज्यपाल रूपे नियुक्त होइछंती। अतिरिक्त चार्ज नेबे। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इवेंट। ला गणेश को मृत्यु परे मणिपुर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भारतर राष्ट्रपति नागालैंड राज्यपाल भावे अतिरिक्त दायित्व प्रदान करिछंती। 15 अगस्ट 2025 रे नागालैंड राज्यपाल ला गणेश को देहांत पर यह पदक्षेप निया जाइछि। 16 अगस्ट 2025 रे भारतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक सरकारी विज्ञप्ति माध्यम रे यही घोषणा करा जाइछि। मने रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। वर्तमान मणिपुर न्यूज रे अछि। मणिपुर राज्यपाल होउछंती अजय कुमार भल्ला। आउ से अतिरिक्त दायित्व नेले नागालैंड राज्यपाल हिसाब रे। आगु बढ़िबा। परवर्ती इवेंट बहुत बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। प्रथम थर पई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजन करिबो भारत। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इवेंट एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजन करिबो भारत। भारत विश्वर शीतकालीन क्रीड़ा मानचित्र रे डेब्यू करने जाउछि। यही ऐतिहासिक अंतर्जातीय कार्यक्रम 20 रु 23 अगस्ट 2025 रे आमर उत्तराखंड राजधानी डेराडून गोटे सहर रायपुर सेठारे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रे अनुष्ठित हब। देश पई शीतकालीन क्रीड़ा विकास एवं अंशग्रहण रे एक गुरुत्वपूर्ण माइलस्टोन। मने रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट भेन्स्ट किमेर जे कि क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 जीति। डिटेल ले जानिबा। जर्मनी ग्रैंड मास्टर भेन्सेंट किमेर क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 को जीति चैंपियन बनी। यही चैंपियन बनिबा परे ग्रैंड मास्टर भिनसेंट किमेर विश्वर श्रेष्ठ 10 जनकर रैंकिंग रे प्रवेश करथिले। 20 वर्षीय यही चैंपियन केवल चैंपियन नुहे बरं प्रथम थर पई विश्व लाइव चेस रेटिंग श्रेष्ठ 10 जन रे प्रवेश करी तांको कैरियर एक प्रमुख माइल खुंट सृष्टि करथिले। नाटा मने रखिबे भिनसेंट किमेर जे कि जर्मनी एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन रे बहुत बड़ परिवर्तन करबा पई जाउछि। P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट रे बहुत बड़ चेंज होउछि। डिटेल ले जानिबा। डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को मजबूत करबा लक्ष्य रे एक प्रमुख पदक्षेप नेइछि एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घोषणा करिछि जे यूपीआई रे P2P संग्रह अनुरोध अक्टोबर 1 2025 रु बंद हब। यही निष्पत्ति समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी यूपीआई एप्लिकेशन फोन पे गूगल पे पेटीएम एवं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई नेटवर्क जालियाती घटना को ह्रास करिवो बोली आशा करा जाउछि। P2P ट्रांजैक्शन कौन ता विषय रे टिके संक्षेप रे जणै दउछि। संग माने आपण माने जानिथिबे यूपीआई द्वारा आमे बहुत प्रकार दैनंदिन कार्य करूछे। गोटे सिस्टम सेथरे अछि। आपण रिक्वेस्ट पैसा पई जणकु रिक्वेस्ट पठेई पारुथिले। आउ जे सामने वाला जे जा पाखु रिक्वेस्ट पठेई छंती से डायरेक्ट लिंक ऊपर क्लिक करिकि पासवर्ड देला परे पैसा ट्रांजैक्शन हो जाउथिला। आउ कोनोसी भी अमाउंट तांको भरिया पई पडु नथिला। आपण जो अमाउंट रो रिक्वेस्ट पठेइछंती सेही अमाउंट रो ट्रांजैक्शन टा होउथिला। वर्तमान एनपीसीआई ताकू अक्टोबर रु बंद करियो बोली डिक्लेयर करिछि। एटा बहुत बड़ इवेंट। मने रखिबे समस्त सांगसाथी को ए न्यूज टा शेयर करिवे। बहुत बड़ इंपोर्टेंट इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। चाइना बाहरे द्वितीय बृहत्तम आईफोन यूनिट फॉक्सकॉन बेंगलुरु प्लांट आईफोन 17 उत्पादन आरंभ कला। डिटेल ले जानिबा। भारतर इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन क्षेत्र पई एक गुरुत्वपूर्ण विकास रे बेंगलुरु
ଫକ୍ସକନ୍ର ନୂତନ ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଫୋନ୍ 17 ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଲର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ହେବାକୁ ଭାରତର ଅଭିଳାଷରେ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ଫକ୍ସକନ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025-26ର Q1ରେ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରପ୍ତାନି 47% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରପ୍ତାନି 2025-26 Q1ରେ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 47% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। $12.4 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଭେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। 25,000ରୁ ଅଧିକ IMPS ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ SBI। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ SBI ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ IMPS ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 2ରୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଚାର୍ଜ କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SBI ଏହାର IMPS ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ସେବା ଫି ସଂରଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ SBI 25,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ IMPS କାରବାର ଉପରେ ନାମାଙ୍କରଣ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ, ଯାହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ UPI ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥାପି ଶାଖା ଆଧାରିତ IMPS କାରବାର କିମ୍ବା କିଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ UK ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2025ରେ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି CETA ଡିଜିଟାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଡିଲରର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଡିଜିଟାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ନିୟାମକ ତଦାରଖ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ବେଳେ କମ୍ପାକ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2025 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ୟାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ GK, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।